प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे लड़के का वाक़या सुनाने वाले हैं जिसने अपनी उम्र से बहुत बड़ी औरत से शादी की। फिर उस लड़के ने उस औरत के साथ जो किया उसको देखकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। प्यारे दोस्तों, कहानी थोड़ी अजीब है। ये वाक़या है सऊदी अरब के शुमाल में वाक़े एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म का, जिसका नाम अब्दुल रहीम था। प्यारे दोस्तों, ये नौजवान बहुत नेक परहेजगार शख्स था और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। ज़हीन था और हमेशा हर क्लास में अव्वल आता था और यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के बाइस पढ़ रहा था। एक बार इस तालिब इल्म के ग्रुप को एक स्टेटमेंट मिली जिसमें उन्होंने इत्तेहाद की जिंदगी पर रिसर्च करनी थी। लिहाजा ग्रुप में शामिल ये कुछ तलबा शहर के करीब गांव में रिसर्च करने की गरज से पहुंचे। रिसर्च के दौरान अब्दुल रहीम ग्रुप से अलग होकर गांव के एक हिस्से में पहुंचा जहां उसकी तवज्जो एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो वहां भेड़ बकरियां चरा रही थी। ये औरत काफी कमजोर थी। उसे अजीब लगा और तजस्सुस पैदा हुआ कि वो उस बूढ़ी औरत के बारे में जाने कि इस उम्र में वो बकरियां क्यों चरा रही है। क्या उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है जो इस उम्र में ये मुश्किल काम अकेले सर अंजाम दे रही है। उसने दिन भर उस औरत को नोट किया जो सुबह सवेरे भेड़ बकरियां चराने यहाँ आती थी, उनकी देखभाल करती और शाम को वापस अपने सादा से कच्चे से घर में लौट जाती। उसने गांव वालों से उस औरत के बारे में पूछा। गांव के लोगों ने उसे बताया कि इस बूढ़ी औरत का इस दुनिया में कोई नहीं है। वो सालों से इस तरह जिंदगी बसर कर रही है और दिन भर बकरियों की देखभाल करती है, उनको चराने चारागाह ले जाती है और उन्हीं से इसका गुजर बसर हो रहा है। प्यारे दोस्तों, वो नौजवान वापस अपने ग्रुप के साथियों के पास आ गया, मगर सारी रात उसी औरत के मुताल्लिक सोचता रहा। खुदा जाने उस औरत के साथ क्या वाबस्तगी महसूस हो रही थी कि बार बार उसका ध्यान उसकी तरफ जा रहा था। अगले दिन वो नौजवान फिर उसी जगह जा पहुंचा और उस बूढ़ी औरत के पास गया और उससे बात की, जिसका जवाब उस बूढ़ी औरत ने निहायत ही शफकत से दिया। उसने इधर उधर की बातें करते हुए उससे पूछा कि आप अकेले इन भेड़ बकरियों को कैसे संभालती हैं। उस कमजोर औरत ने उसको बताया कि इसका यहाँ कोई नहीं है, शौहर बहुत पहले मर चुका है, उसके बच्चे भी थे मगर उनका साथ छोड़ गए। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और इन्हीं भेड़ बकरियों को अपना सब कुछ समझा। अपनी औलाद, अपनी फैमिली, उसके लिए यही जानवर हैं, इसलिए उनकी केयर करती है और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो ये सब करने के लिए बहुत अहल है। अब्दुल रहीम उस बूढ़ी औरत की हिम्मत और लगन पर काफी मुतासिर हुआ। उसने ज़ईफा से पूछा कि उसको जिंदगी से क्या कोई गिला नहीं, क्या उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि उसकी औलाद उसके पास हो। तो उसके जवाब पर उस कमजोर औरत ने कहा कि नहीं, बस वो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती है और दुआ करती है कि उसकी औलाद हमेशा खुश रहे। उसको अपनी औलाद से कोई गिला शिकवा नहीं है, बस उसकी ये आखिरी ख्वाहिश है जिस पर वो दुखी हो जाती है, क्योंकि उसकी ये ख्वाहिश पूरी होती उसे नहीं दिखती। नौजवान ने पूछा, वो क्या ख्वाहिश है? बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि वो एक बार मरने से पहले अल्लाह ताला का घर देखना चाहती है, अल्लाह के घर की जियारत करना चाहती है, मगर वो नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास उसका कोई महरम नहीं है और न ही इस बुढ़ापे में कोई साथ लेकर जाने वाला है। लड़का उसकी ये ख्वाहिश सुनकर गमज़दा हो गया। उसका दिल चाहा कि किसी तरह भी वो उस औरत की ख्वाहिश को पूरा करे, मगर कैसे? वो ये बात सारी रात सोचता रहा और उसने उसका ये हल निकाला कि अगर वो उस बूढ़ी औरत से निकाह कर ले, उसका महरम बन जाए, तो उससे उस बूढ़ी औरत की आखिरी ख्वाहिश पूरी करवा सकता है। उसने सोचा कि फिर चाहे वो वापस आकर उस बूढ़ी औरत को तलाक दे देगा, मगर वो पहले किसी मुफ्ती, किसी आलिम से इसके मुतालिक पूछेगा कि क्या ऐसा करना जायज होगा। अगले दिन सुबह एक मुफ्ती साहब के पास गया और उनको अपना मकसद बताया। मुफ्ती साहब ने कहा कि ऐसा बिल्कुल जायज है और वो ऐसा कर सकता है।
مفتی صاحب کی اجازت کے بعد وہ بوڑھی عورت کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ اگر وہ اس سے نکاح کے لیے راضی ہو جائے تو اس کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھ سکے اور محرم کے ساتھ عمرے پر جا سکے۔ بوڑھی عورت یہ سن کر خوش ہو گئی اور راضی ہو گئی۔ اس نے عورت کے ساتھ نکاح کیا اور کاغذات بنوائے۔ بوڑھی عورت نے کچھ رقم بھی دی تھی جو اس نے کسی مقصد کے لیے جمع کر رکھی تھی، اس لیے اب وہ یعنی عبد الرحیم اور بوڑھی عورت مکہ اور مدینہ کے لیے گئے، لہٰذا میں تمہارے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گی۔ بہرحال وہ نوجوان واپس شہر جا کر اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے اسے خوشی سے بھیجا کہ جاؤ اپنی تعلیم مکمل کرو، مگر اس کو طلاق سے منع کر دیا۔ یونیورسٹی میں اس کے دوستوں نے اسے ہنسی مذاق میں پوچھا اور مذاق کیا کہ کیا ہوا۔ اس نے سارا احوال بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ جیسا وہ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کوئی مقصد تھا۔ بہرحال اس کی تعلیم پوری ہو گئی تو 2 سال بعد اس کو اس بوڑھی عورت کا خیال آیا اور سوچا کہ اس کو مل کر حال احوال دریافت کرنے چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے اس گاؤں کا رخ کیا۔ جب وہ اس بوڑھی عورت کے سادہ سے گھر میں پہنچا تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے ساتھ والے گھر سے پتہ کیا کہ ایسا کیوں ہے تو اس بوڑھی عورت کے ہمسائے نے بتایا کہ وہ صحیح تھا، وہ کمزور عورت کچھ دن پہلے انتقال کر گئی ہے اور گھر کی چابی اور ایک خط تمہارے لیے چھوڑ گئی ہے۔ اس نے چابی لی اور گھر کے اندر جا کر خط کھولا جس میں اس عورت نے عبد الرحیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ اس کا یہ احسان مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گی، کیونکہ جہاں اس کے اپنے مرنے کو اسے اکیلا چھوڑ گئے، اپنی اولاد تک نے کبھی آ کر اس کا حال تک نہیں پوچھا، وہاں اس کا اس دنیا میں صرف وہی نوجوان بچا تھا جس نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کر دیا۔ وہ اس کا احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتی، مگر اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر رہی ہے، جس کے تمام کاغذات اس کی الماری میں پڑے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ لڑکا حیران ہوا۔ آنسوؤں کے ساتھ اس نے الماری کھولی، وہ فائل نکالی اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بوڑھی عورت کی کوئی جائیداد بھی ہے۔ وہ تو اس عورت کو غریب جانتا تھا۔ جب اس نے کاغذات دیکھے تو وہ اور زیادہ حیران ہو گیا، کیونکہ ساحل سمندر کے پاس ایک گھر کا وارث وہ عورت اس کو بنا گئی تھی۔ وہ بہت دکھ میں آیا اور رونے لگا کہ اس نے بوڑھی عورت کا خیال کیوں نہیں رکھا اور 2 سال بھول گیا کہ حال ہی جا کر پوچھ لے۔ بہرحال جب اسے ساحل سمندر پر واقع اس گھر کو بیچنا چاہا تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی قیمت 3 ملین ریال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بوڑھی عورت کی نیک خواہش پوری کرنے کے انعام میں دیا تھا، مگر دوستو وہ ساری عمر غمزدہ رہا اور پچھتاتا رہا۔ اس کے مخلصانہ نیکی کا بدلہ تھا جو اسے ملا۔ بے شک ساتھیوں، آپ کو ایسی نیکی کا بدلہ خدا ضرور دیا کرتا ہے جس میں کوئی غرض یا کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔